ने GTA अकाउंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। चार पार्टीज अगर जीडीए को हम बनाएं तो जीडीए की हमारी 5 पार्टीज और हमारे जो दीगर इत्तेहादी उन समेत आज हमारी जेयूआई के दोस्तों, जमात इस्लामी के दोस्तों और पीटीआई के दोस्तों के साथ, हमारी एमक्यूएम हकीकी के दोस्तों के साथ हमारी मुलाकात हुई है और इसके अंदर हमने आज काफी मुशावरत की है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये जो बोगस सिलेक्शन और रिग्ड इलेक्शन हुए उस पर हमारा लाहेअमल क्या होगा। तो काफी मुशावरत हुई है। इससे पहले तमाम जमातें अपने अपने तौर पे जब से 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है उस वक्त से तमाम जमातें अपने अपने तौर पे एहतजाज कर रही थी। जीडीए ने अपनी जो 12 फरवरी की मीटिंग के अंदर जो डिसाइड किया था, हमने उसके बाद 2 बड़े धरने दिए, एक पीर साहब की क़यादत में झारखंड में और एक फिर मोरो में साईं सदुद्दीन साहब की क़यादत में। उसके अलावा हमारे जेयूआई के दोस्त भी मुसलसल तकरीबन 2 हफ्तों से मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर धरने भी दे रहे हैं। उन्होंने बॉर्डर को भी ब्लॉक किया है, सिंध पंजाब जो बॉर्डर था, और उसके अलावा भी उनकी काफी जो है ना जगहों पे उनके धरने भी हुए हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। इसी तरह हमारे पीटीआई के दोस्त भी जो है ना वो भी उनके भी एहतजाज मुख्तलिफ जगहों पे पूरे पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड हो रहे हैं। और जमात इस्लामी ने भी अपने कराची के अंदर जो है अपनी अपनी एक्टिविटी सब की रही है, क्योंकि हमारा जो मुत्तफ़िका और कॉमन ग्राउंड है ये मिलने का, वो इस मुल्क के अंदर 2024 के अंदर शायद पाकिस्तान की तारीख के सबसे आप कहेंगे धांधली या धांधला वाले जो इंतखाबात थे 2024 के, उसके ऊपर जो है हमारा एहतजाज मुख्तलिफ जमातों का चलता रहा है। लेकिन आज की इससे पहले हमारी आपस में मुशावरत होती रही है, जिसके अंदर साईं सदुद्दीन शाह साहब से रीम आदिल शेख साहब की भी, हाफिज नईम साहब की भी और राशिद साहब की भी मुलाकातें होती रहीं और सबका ये ख्याल था कि जी हम जीडीए के तमाम दोस्त जो ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं, और हम लोग सब मिलके इस एहतजाज को एक मुनज़्ज़म अंदाज में लेकर आगे बढ़े। तो चूंकि काफी अरसे से ये बात चल रही थी कि जब असेंबली का इजलास होगा तो उसके ऊपर जो है ना हमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो आज हमने यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब मुशावरत के बाद ये फैसला किया है कि कल 11 बजे असेंबली के बाहर एक भरपूर एहतजाज होगा इंशाअल्लाह ताला, और उसके अंदर तमाम जो यहाँ पे जमातें रिप्रेजेंटेड हैं, जीडीए की 5 जमातें, हमारे दीगर इत्तेहादी जो 2 समाज मौजूद हैं, जमात इस्लामी हाफिज नईम साहब की क़यादत में, जेयूआई राशिद सिंगुल साहब की क़यादत में और पीटीआई हमारे हलीम आदिल शेख साहब की क़यादत में तमाम और हम एमक्यूएम हकीकी के हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं जी। ये सब लोग मिलके जो है कल 11 बजे एहतजाज होगा असेंबली के बाहर, क्योंकि हमारा ये मुख्तलिफ वक्त में जो हम ये कॉल दे चुके थे, जो कि शायद पहले इंडिविजुअल कॉल थी, लेकिन अब ये चारों जमातों की तरफ से, 5 जमातों की तरफ से और बशमूल जीडी अलायंस की तरफ से ये हम तमाम अपने कारकुनों, साथियों, उनको अपील करते हैं कि वो आएं और कल जो है ना आके असेंबली के ऊपर हमारा ये एहतजाज है और ये एहतजाज इंशाअल्लाह भरपूर होगा। और हम ये बात बड़ी जो है ना कन्वे कर रहे हैं बल्कि भरपूर अंदाज में कि हम इस रिग्ड इलेक्शन को नहीं मानते और इस रिग्ड इलेक्शन और इस बोगस इलेक्शन को किसी भी तौर पे जो हम तस्लीम करने को तैयार नहीं है। उसके हवाले से हमारी जो अगली जो हमने फैसला किया है कि हर जीडीए के प्लस ये जो चारों जमातें हैं इनके 2-2 रुकनी जो अरकान है उनकी कमेटी बनेगी, और आइंदा हमारा जो होगा इस जो एहतजाज है कल का, उसके बाद जो हमारा आइंदा प्रोग्राम होगा वो कमेटी तय करेगी और इंशाअल्लाह उसकी भी मीटिंग हम उसके इस एहतजाज के फौरन बाद बुला के और हम अपना आइंदा का लाहेअमल, आइंदा का भी प्रोग्राम देते जाएंगे। तो अब आज के लिए अनाउंसमेंट ये है कि जो जिस तरह पहले ये डिसाइड हुआ था कि जी हम असेंबली के बाहर एहतजाज करेंगे, तो अब ये तमाम जमातें कल अपने कारकुनों समेत एहतजाज में हिस्सा लेंगी। और हमारी ये अपील है और हम ये बारहा ये चीज कह चुके हैं कि हमारी ये जदोजहद जो है इस बोगस इलेक्शन के खिलाफ वो आईनी है, कानूनी है और पुरअमन है, और हम किसी भी तौर पे जो है इस अमन की जो सूरत जो हम लेकर चल रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि पूरे सिंध के अंदर इस वक्त जो मुजाहरे हो रहे हैं तमाम जमातें कर रही हैं और कहीं पे भी जो एक पत्थर भी नहीं लगा। हम अभी भी ये तवक्को करते हैं जो अकाबरीन है, जो हुकूमत के लोग हैं, वो भी इसी
اسی چیز کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہماری اسپرٹ جو ہے وہ ہم قانونی آئینی اور پرامن احتجاج کی طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ یہ جو پبلک پریشر بلڈ ہو رہا ہے پچھلے تقریباً 2 ہفتوں سے مسلسل یہ بلڈ ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جعلی الیکشن ہے یہ سیٹسفائیڈ ہوگا اور یہ ہم نئے الیکشن کی طرف انشاءاللہ جائیں گے۔ تو اس اعلان کے ساتھ کہ جی کل 11 بجے اسمبلی کے باہر احتجاج ہوگا، میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ نے کوئی سوال کرنے تو آپ بالکل کریں۔ جیسے آپ نے کہا کہ احتجاج کا فیصلہ آپ نے ظاہر پہلے کی طرح آج کو باضابطہ ہوگا، لیکن آج سعید دلیل نے یہی سوال ہوا تھا، انہوں نے کہا اس کا بھرپور جواب بھی دیا جائے گا، اور آپ جو احتجاج کر رہے ہیں اصل میں ہم سے نہیں، جنہوں نے آپ کو آسرا دیا تو خود سے احتجاج کرنے کا آپ کو۔ دیکھیے جی ہم تو کس نے آسرا دیا، کس کو آسرا دیا اور کس کو انہوں نے آگے لاگے کھڑا کیا، وہ تو پیر صاحب وضاحت کر چکے، میں خیال ہم سب لوگ وضاحت اس کی کر چکے ہیں۔ تو اب سعید غنی صاحب جو بھی چاہیں کہیں، لیکن ہم اپنے پروگرام کے مطابق چل رہے ہیں، ہمیں اسے کوئی غرض نہیں کہ کوئی کیا کہتا ہے، ہمارا ایک پروگرام ہے مستقل چل رہا ہے، انشاءاللہ کل بھی آپ دیکھیں گے کہ بھرپور انشاءاللہ احتجاج ہوگا۔ وہ کل جو ہے نا حلف لیں گے یا نہیں لیں گے؟ کون جی؟ نہیں، یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ کل ہمارے جتنے بھی ارکان ہیں، چاہے پی ٹی آئی کے یا جماعت اسلامی کے، جی ڈی اے کے، جو بھی ارکان اس پر الیکٹڈ ہوئے، کل وہ حلف نہیں اٹھا رہے۔ اس میں ہمارا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ چونکہ جی ڈی اے نے ابھی تک ان کی یہ پالیسی ہے کہ یہ ان کے ارکان حلف نہیں لیں گے، تو یہ نہیں لیں گے، لیکن کل کے مظاہرے کی وجہ سے ہم نے بھی ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ہمارے جو بھی ایک ممبر ہیں ابھی فی الحال جن کا ہوا ہے اور ان کے بھی جتنے بھی ممبر ہیں، تو ہم نے بھی ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے طے کیا کہ کل وہ حلف نہیں لیں۔ کل نہیں لے گا کہ جو ہے پیر صاحب حیدرآباد والے جلسے کے بعد وہ کسی بھی احتجاجی مظاہرے میں جلسے میں شریک نہیں ہوئے، اور کل بھی نہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے، جس نے خبریں کی ہے میڈیا میں چلی ہوئی ہے کہ پیر صاحب جو ہے کسی بھی احتجاج میں شریک نہیں ہوں گے، کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ بھائی میں بڑا شکریہ آپ سب کا، مہربانی مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری ہماری اپوزیشن اور اس کے اکابرین اس وقت آن بورڈ ہیں، اور اس وقت جی ڈی اے کے صدارت بھی پیر صاحب پگاروں کے پاس ہے ماشاءاللہ سے، اور فنکشنل کی بھی ان کے پاس ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر جلسے میں ہر موومنٹ میں ہوں گے تو ایسے ممکن نہیں ہے۔ ان کی ریپرزنٹیشن میں کر رہا ہوں، باقی دوست ہمارے اکابرین وہ کر رہے ہیں، جب ضرورت پڑے گی تو وہ بالکل آئیں گے فرنٹ پہ، اور ان کی قیادت میں ہی یہ سارا سلسلہ چلے گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، بدین کے دھرنے کا بھی اعلان کیا تھا 26 فروری کو، اس کا کیا ہے؟ دیکھیے فی الحال تو ظاہر ہے ہم لوگ ابھی فی الحال تو ہم ظاہر ہے کہ ہم اس احتجاج میں جا رہے ہیں، کل کے بعد ہم دوبارہ بیٹھیں گے اور پھر اپنا ایک نیا جو 2 رکنی کمیٹی تمام جماعتوں کی ریپرزینٹیٹو کمیٹی بنے گی، اور اس کمیٹی کے اندر پھر ہم آئندہ کیا جو مشترکہ طور پہ جو بھی شیڈول ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے۔ فی الحال جو ہے نا ہمارا یہ کل کا پروگرام ہے، یہ ہو جانے دیں، اس کے بعد ہم دوبارہ بیٹھ کے اپنی جو چناسن واقع بتایا پیا کراچی میں جی ٹی اے اقوام ऐं ॿिया इतिहादी अॻवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहिया हुआ। संदन चवणो त सुभाणे सिंध असेंबली जे अॻियां 11 वॻे भरपूर एहतजाज कयो वेंदो। तमाम पार्टियूं सुभाणे पंहिंजनि कारकुननि सां गॾु हूंदियूं। कराची में जीडीए जे अॻवाननि गॾियल तौर ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे। अॻवाननि चयो आहे त सुभाणे भरपूर नमूने सां सिंध असेंबली ॿाहिरां एहतजाज कयो वेंदो। अवां ॿुधो त जीडीए पारां एहतजाज जो ऐलान कयो वियो आहे। गॾियल तौर ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई। अॻवाननि चयो आहे त धांधली ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जा एहतजाज जारी आहिनि। मौजूदा चूंडुनि में धांधलो कयो वियो जंहिं ते एहतजाज जारी आहिनि। मटियारी खां ख़बर अवां ताईं पहुचाईंदासीं जिते बिरोही पाड़े में ॿारनि जी ॻाल्हि झेड़े में 8 औरतूं ज़ख़्मी थी पयूं आहिनि। अवां खे अपडेट कयूं मटियारी खां त बिरोही पाड़े में